म्हणू. हो म्हणा ना. जय श्रीकृष्ण. जय श्रीकृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वेवं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम एव वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. जन्म कर्म वीतराग भय क्रोधा जन्म कर्म च मे दिव्यम एव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहो ज्ञान तपसा पूता बद्भाव मागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षतं कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षिभिः कुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किं किं कर्म किम कर्मेति कवयोपेत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो येपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्ये कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत्. यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. निराशीर्यचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञयाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते. गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. दैवमेवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपासते परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते. द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संशितव्रताः. अपाने जुहोति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः. अपरे नियताहारा प्राणा प्राणेषु जुह्वति सर्वपेते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः.
यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यो कुरु सत्तम यज्ञ एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्युतान सर्वान ये ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेय श्रेयांद्रव्य यज्ञाच ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेदेक्ष्यन्ति ज्ञानं ज्ञानी तत्त्वदर्शिनः तत् यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्य पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यान्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि एतेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञाने न सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परे संयन्तेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अद्यश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं मृतस्त ज्ञानसिनात्मनः चित्त्वं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः।